Ibrani pasal yang ke-8 ayat Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-8 sampai yang ke-10. Ibrani 8 Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-10. Kita akan baca dalam bahasa Indonesianya saja karena bahasa Inggrisnya akan ditampilkan di slides. Saya bisa minta tolong untuk Michael bisa maju ke depan untuk membaca firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Ibrani 11 ayat ke-8 sampai ke-10, beginilah firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena imam ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Amen. 3 ayat ini sangat-sangat powerful sekali. These 3 verses are very powerful. Sangat luar biasa sekali. It's 3 very ayat amazing. ini. These 3 verses. Ya, Tuhan punya rencana untuk setiap pribadi saudara. God has a plan for each one of us. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan menganaktirikan saudara. Don't ever think that God will be partially loving you. Saudara mungkin sering berpikir, hidup saya siklusnya sama saja. Don't be thinking that our cycle of life is the same. Tidak, firman Tuhan berkata, Tuhan punya rencana atas hidup saudara. The scripture says God has a plan for us. Seringkali kita hanya berpikir rencana Tuhan, semua akan jadi hamba Tuhan. So oftenly we think that everybody will be the servants of God. Semua akan jadi pastor atau penginjil atau dan sebagainya. All of us will become the pastors. Bukan. It's not like that. Tuhan punya rencana dengan kapasitas yang berbeda-beda dalam hidup saudara. God has a plan with different capacity for everyone. Tuhan punya rencana atas Abraham sangat unik sekali. God had a plan for Abraham is so very unique. Saudara diciptakan dengan satu rencana Tuhan yang sangat unik juga. You were created with a plan which is very unique as well. Karena itu punya connection dengan Tuhan. So then you have a connection with the Lord. Punya hubungan dengan Tuhan. Relationship with the Lord. Supaya saudara bisa mengenali apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. So you can know what the plan of God for you. Saya percaya Abraham pada saat di awal cerita tentang Abraham ini, I believe Abraham, when he was in the beginning of this story, dia tidak tahu akhir hidupnya. he didn't know what was gonna be like his life. Firman Tuhan berkata lewat Mazmur, The word of God says through Psalms, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Your word is a light for my feet and the lamp for my way. Cara Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya, The way of God works in our life. Tuhan tidak kasih langsung seluruhnya lengkap, tidak. God doesn't give you the whole thing Tapi completely. rencana Tuhan adalah setapak demi setapak, But the plans of God is step by step. selangkah demi selangkah. Step by step. Orang dulu dia punya sepatu, di depannya itu ada lilin kecilnya. Ancient people, they had the sandals which had a little candle in front of the sandal. Dan itu menerangi setiap langkah daripada hidupnya. So that illuminated the steps. Dari situ orang tidak tersandung. So that way they couldn't be stumbling. Tapi dari situ juga Tuhan akan menuntun hidup langkah saudara. Also from there, God will be guiding your life. Langkah awal yang dilakukan oleh Abraham, dia hanya percaya. The first step, what Abraham did was he just believed. Itu luar biasa sekali. This is very amazing. Dia terima firman Tuhan. He received the word of God. Abraham, kamu pergi ke satu tempat yang tidak kamu ketahui. Abraham, you went to a foreign place that you didn't know. Seringkali kita akan bertanda tanya, mau kemana Tuhan? Often we are asking, where are we going, Lord? Saya percaya Abraham pertama kali mempunyai pemikiran seperti demikian. I believe
Abraham had such a thought as Tapi well. Abraham mempunyai sesuatu perbedaan. But Abraham had a different thing. Dia melangkah dengan Tuhan. So he walked with God. Saudara bisa lihat As you can see, firman Tuhan berkata dia melangkah dengan Tuhan. the word of God says he walked with God. Kita sama-sama katakan, aku melangkah dengan Tuhan. Say the word together. We are walking Aku together with melangkah dengan the Tuhan. Lord. Saudara mesti melangkah dengan Tuhan. So you have to walk with God. Saudara bisa lihat kadang-kadang tidak mengerti. Sometimes we don't understand. Seringkali saya juga tidak mengerti. Even me, I don't understand either. Tapi saya hanya percaya. But I just believe. Begitu pula dengan saudara. Also with you. Perintah Tuhan kadang-kadang cukup unik dan aneh. God's command sometimes is very unique and peculiar. Di ayat itu dikatakan dia tidak mengetahui kemana dia pergi. The verse said that he didn't know where he was going, Tapi dia dengan taat dia melakukannya. but he obeyed to do so. Dia hanya bergantung sama Tuhan. He only depended on the Lord. Dia melakukan semaksimal mungkin yang dia bisa. He did as much as he could. Begitu pula dengan saudara dan saya. Also with you and me, Lakukan semaksimal mungkin yang ada di dalam hidup saudara. do as much as you can. Kalau saudara bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. If you work, do at your best Kalau for the saudara glory of sekolah, God. lakukan sesuatu yang terbaik untuk If you Tuhan. go to school, do as best as possible for the Lord. Tuhan akan membentuk rencananya di dalam hidup saudara. God will fulfill your plan in your life. Itu cara kerja Tuhan ternyata. This is the way the God works. Seringkali kalau kita ditunjukin akhir hidup kita seluruhnya lengkap. If we are shown our life, our destiny completely, Seringkali kita akan argue dengan Tuhan. so we're gonna be arguing with God. Tidak Tuhan, aku tidak mau. No, Lord, I don't want it. Aku mau seperti ini. I want to be this way. Padahal Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara. Actually, God is giving you something the best in your Dia life. tahu takaran hidup saudara. He knows your measurement. Dia tahu kekuatan hidup saudara. He knows your strength. Saya bisa lihat, As you can see, dia tahu takaran hidup saudara, kekuatannya sampai di mana. He knows your measurement, your strength. Ada orang yang tahan kalau diberi sampai puluhan ribu. Some people they can handle if they are given $10,000. Tapi begitu ditingkatkan jutaan, dia nggak tahan. But when it's escalated to $1 million, Dan Tuhan berkata, He can't. lebih baik dibatasin sampai puluhan ribu so saja. God said, I'm gonna limit until only a few $1,000s. Supaya dia tidak terhilang. So he's not gonna be lost. Tapi ada orang yang bisa dipercayai sampai jutaan, saudara. But some people can be entrusted until millions Tuhan of dollars. percayakan dia di sana. God entrusts him until that much. Anehnya, begitu dia masuk di billions, dia nggak kuat, saudara. But when he get into the billion, he cannot bear it. He cannot handle it. Semua ditakar oleh Tuhan. Everything is measured by the Lord. Firman Tuhan berkata, apa gunanya manusia memiliki seluruh dunia tetapi jiwanya binasa. The scripture says, what is the use if you gain the whole thing, the whole world, but your soul is going to be perishing? Katakan sama saya, apa gunanya? What is the benefit? Apa gunanya? Saudara bisa lihat, kalau saudara bisa tahan dipercayai dengan Tuhan, If you can handle what God entrusts in Tuhan you, akan percayakan seperti Tuhan mempercayakan kepada Abraham. God will do what God did to Abraham. Adalah sebuah proses. There's a process. Langkah pertama Abraham The first step of Abraham tidak sesempurna dengan langkah akhirnya. was not as perfect as at the end. Saya akan berikan kunci-kunci yang Abraham punya. I will give the keys what Abraham has. Saya harapkan ini bisa membuka alam pikiran saudara. So I hope this can be opening your insight. Minta dengan Roh Kudus. Ask the Holy Spirit. Jangan saudara pernah berpikir saya sudah terlambat. Don't think I'm already too late. Saudara tahu
umur berapa Abraham dipanggil oleh Tuhan? You know how old Abraham was used by God? Umur berapa? How old was he? 80 tahun. He was 80 years old. Siapa yang di sini umur 80 tahun? Silakan angkat tangan. Who is 80 years old over here? Raise your hand. 80. Saya masih setengahnya, saudara. I'm only half of 80 years old. Umur 80 dipanggil Tuhan. So being 80 years old, he was used by God. Tuhan tidak pernah terlambat. God is never slack. Kalau saudara berpikir saudara terlambat, If you think you are late, bandingkan hidup saudara dengan hidup Abraham. compare your life with Abraham's life. Abraham bisa berpikir, umurku 80, rambutku putih, gigiku sudah mulai ompong. Abraham could have thought that my hair was already gray and I had no more teeth. Kalau Tuhan pakai Abraham umur 80, If God used Abraham when he was 80 years old, Tuhan bisa pakai kita semua. so God can also use all of us. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Nothing is too late for the Lord. Asal kita mau start proses dengan Tuhan. If you want to start the processing with the Lord, Umur 80 diproses Tuhan, saudara. being 80 years old, being processed by God, Dan selangkah demi selangkah dia naik di hadapan Tuhan. step by step, he went to the next level. Langkah pertama adalah dia meresponi panggilan Tuhan. The first step that Abraham did, he responded the calling of the Lord. Ada orang yang tidak mau meresponi panggilan Tuhan. Some people didn't want to respond the Lord's calling, Tapi cita-citanya itu gede banget di hadapan Tuhan gitu. but his aspiration is so mighty before Tidak akan God. ada hasil. It's not gonna be having any result. Mimpinya besar tapi tidak ada actionnya, saudara. His dream is big, but no action taken. Dipanggil sama Tuhan saja ogah-ogahan. Even when he's being called by God, so he is so reluctant. Banyak alasan-alasannya. There are so many reasons. Saya sudah terlalu tua. Oh, I'm too old. Saya sudah terlalu enak. I'm too comfortable. Saya sudah bukan masanya lagi. Oh, it's not for me. The time has passed. Mana bisa Tuhan masuk lebih dalam? How can God be entering your life deeper? Saudara jangan terperangkap dengan rutinitas hidup saudara. Don't be trapped with your routines, Tapi ubah apa yang saudara punya but change what you have untuk menjadi penggenapan Tuhan di dalam hidup saudara. to be a fulfillment of a Lord's plan in your life. Saya tahu kadang-kadang hidup ini membosankan seperti roda yang berjalan terus. I know sometimes the life is so bare boring. It's like the wheel that turns around all the time. Tapi kalau saudara dengan Tuhan, But if you are with the Lord, saudara akan menemukan sesuatu yang ajaib di dalam rutinitas hidup saudara. you'll be finding something miraculous in your life. Mungkin pekerjaan saudara hanya memelihara anak kecil. Maybe your job is only as a babysitter. Saya bilang itu kesempatan yang sangat berharga sekali. I'm telling you, this is a very, very precious opportunity. Di Indonesia mungkin saudara tidak bekerja seperti ini. In Indonesia, you might not have that kind of job. Tapi saya kasih tahu, itu pekerjaan luar biasa. But I'm telling you, this kind of occupation is very remarkable. Saudara deal dengan seseorang anak kecil atau dua anak kecil. So you're dealing with a child or children. Dan kalau saudara taburi dengan firman Tuhan, If you give them the seed of the law of the scripture, the word dia of God, akan kenal Jesus. so they will know Jesus. Walaupun orang tuanya belum percaya Jesus. Even the parents are not believers. Tapi Tuhan sudah pakai hidup saudara untuk membangkitkan satu generasi yang takut akan Tuhan. But God has used your life to be building a generation that fear of God. Di dalam keluarga itu saudara menjadi pendoa untuk keluarga itu. So in that family, you are being an intercessor for that Sehingga family. keluarga itu boleh diselamatkan gara-gara saudara ada di situ. So that family can be saved because of you.
Jangan menganggap remeh pekerjaan seperti itu. Don't trivialize that kind of job. Saya tidak bisa menjangkau bos-bos saudara. I Tidak bisa. cannot reach your bosses. Sulit sekali, saudara. It's very difficult. Tapi saudara mempunyai waktu 24 jam But you have time 24 hours a day. bertemu dengan dia, betul? Being with them, Kontak dengan dia, betul? contacting with them, Dan dia melihat bagaimana cara saudara bekerja menangani anak-anak mereka. and they see how you are doing, how you handle the children. Itu luar biasa sekali. This is very amazing. Saya tidak bisa kontak langsung. I cannot contact directly. Kalau saya datang ke rumah saudara, bos saudara belum tentu percaya sama saya. If I go to them, they won't believe me. Bos saudara lebih percaya dengan saudara ketimbang saya. So they trust you more than me Karena saudara mempunyai ikatan di sana. because you are related with them. Pakai kesempatan ini. Use this opportunity Pakai Use planning it. Tuhan ini. for the Lord. Abraham menerima panggilan dari Tuhan. Abraham received the Lord's calling. Callingnya adalah pergi ke satu tempat yang tidak kau ketahui. His calling was going to a foreign place that he didn't know. Dia tidak bersungut-sungut sama Tuhan. So he didn't murmur, Tapi dia berkata, Tuhan aku mau ikut. but he said, I'll go. Kunci yang kedua, setelah second key. menerima panggilan itu, After receiving the calling, perlu adanya action. so you need to take an action. Gak bisa cuma diam-diam saja. You cannot be just staying still. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. The scripture says, having faith without action is dead. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Faith without action is dead. Coba buka di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-20 dan 21. Silakan Mike. James 2, 20, 21. Yakobus pasal 2 ayat 20 dan 21. Yakobus 2 ayat 20 dan 21. Beginilah firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saudara bisa lihat sekali lagi, saya akan bacakan. As you can see, Bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. faith without deeds is useless. Begitu saudara mendapat panggilan dari Tuhan, When you get a calling from the Lord, begitu saudara mendapat revelation dari Tuhan, when you get a revelation from the Lord, kerjakan ini dengan setia. so do it obediently. The next step untuk membuktikan iman saudara, The next step, how you prove your faith. saudara melakukannya. So you are doing it. Tanpa itu akan terjadi tanda tanya besar. Without that, it's going to be a question mark. Apakah betul-betul saudara percaya akan panggilan Tuhan? Is that really true that you are believing for the Lord's calling? Dikatakan di sini bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Abraham considered righteous for what he did. Artinya Tuhan confirm, yes, Abraham mengikuti perintah Tuhan. Meaning, Abraham obeyed the Lord's command. Ini kunci yang sangat luar biasa juga. This is a very amazing key. Kalau Tuhan bicara dalam hidup saudara, If the Lord speaks in your life, ikuti seperti Abraham melakukannya. do it as Abraham did. Tuhan minta satu perkara pada saat Abraham sudah berada di puncak hidupnya. God asked Abraham one thing when he was already
stricken old. Pada malam itu tiba-tiba Abraham terbangun That night, Abraham was awake, dan kemudian Tuhan berbicara. and the Lord spoke. Abraham, Abraham, dia jawab, "Oh ya Tuhan." and he said, "Yes, Lord." Dia tidak pernah berpikir permintaan yang satu ini. He never thought about that request. Dia pikir dia ketemu dengan Tuhan seperti yang sudah-sudah. He thought he will meet God as before. Tiba-tiba Tuhan berkata, But suddenly the Lord said, serahkan, korbankan anakmu yang tunggal itu. "Offer your begotten son as my offering." Itu seperti Abraham disambar beledek, saudara. It was like Abraham was stricken by a lightning. Bangsa-bangsa di sekitar Abraham The nations surrounding Abraham, adalah bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan. they didn't fear God. Hari itu kalau cara mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan mereka, Those days, how they sacrificed for their Lord, for their God, mereka mempersembahkan anak-anak mereka. they sacrificed their own children. Bukan dipersembahkan, oh kamu nanti jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Bukan. It's not being God's servant, Tapi mereka dibakar di atas mezbah. but they were being sacrificed as burnt offering on the altar. Abraham akan menjadi tanda tanya besar dalam pikirannya. So Abraham would have been a question mark for them. Bagaimana mungkin Tuhan minta seperti ini? How would it possible God asked such a thing? Dia minta Ishak He asked Isaac untuk dibakar. to be a burnt sacrifice. Wah, kalau buat kita semua, kita akan tanda tanya, ini suara Tuhan atau bukan? For us, we're gonna be asking as well, is this from the Lord? Tapi Tuhan, bukan Tuhan, tapi Abraham kenal dengan suara Tuhan. But Abraham knew the Lord's voice. Dia kenal, He knew. dia tidak ragu-ragu. He didn't waver. Ini pasti Tuhan. This must be from the Lord. Saya kontak dengan Ko Iwan I contacted with Iwan untuk minta tolong beberapa teman bisa dijemput hari ini. to help transportation. Begitu halo yang pertama, The first hello that I heard, dia langsung meresponi, halo, shalom Pak Roy. so he responded right away that he knew it was me. Dia langsung kenal suara saya. He recognized my voice Karena sering kontak lewat telepon, because we often communicate. saya bisa lihat As we can see, sense ini tidak bisa hilang. Walaupun perintahnya aneh, even the comment is peculiar, tapi sense ini nggak bisa hilang. but this sense cannot be changed. Saudara akan kenal, So you will know ini Tuhan yang bicara. this is the Lord speaking, Dan dia turuti. and he obeyed. Dia tidak mengerti apa rencana Tuhan. He didn't understand what God's plan. Dia plan for bawa him. Ishak 3 hari, 3 malam He brought Isaac 3 nights, 3 days ke atas gunung yang diperintahkan Tuhan. to the mountain. Sudah God ada di commanded bukit to go. itu. Sesampainya di bukitnya itu, When they got there, dia berkata kepada 2 hambanya saat itu, so he told his 2 servants, kamu tinggal di sini, so you stay here. saya dan anak ini akan naik menyembah Tuhan. Me and this young guy, my child will be going up to worship God, Dan kami akan kembali lagi. and we'll be back. Di dalam perjalanan naik ke gunung itu, At the journey going to the mountains, Ishak tanya sama papinya, Isaac asked his father, Abraham, papi, semuanya sudah ada. Father, everything is prepared. Api sudah ada, We got the fire, kayu sudah ada. we got the woods, Tapi ada satu yang tidak ada. but one is still missing. Mana Where is it? korbannya? Where is the sacrifice? Mana Where is the korbannya? offering? Pertanyaan itu membuat hancur hati Abraham. This
question broke his heart. Tidak ditulis bahwa Abraham menjawab pertanyaan daripada si It's not written in scripture that Abraham answered the sampai di question. atas bukit, When they got to the mountain, sampai di atas gunung, when they got to the summit of the mountain, dia ikat Ishak. so he tied him up. Kamu korbannya. So you are the offering. Sampai di situ dia masih tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Until then, he didn't understand what God's plan. Begitu dia mau bunuh anak itu, When he was about to slay him, firman Tuhan turun. Stop Abraham. the word of God said, "Stop, Abraham. Aku melihat kemurnian hatimu I see your sincerity untuk of your heart mencari Tuhan. to seek the Lord." Coba kita tanya dalam hati kita. So let's ask, let ask ourselves. Kita tutup mata sebentar semua. Close your eyes. Coba tanya dalam hati saya, ya, hati saudara. Ask your heart. Apakah aku mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Am I seeking the Lord fervently? Saudara akan mendapat jawaban langsung. So you'll be getting the response right away. Apakah aku mencari Tuhan? Are you seeking the Lord? Am I seeking the Lord? Kalau belum, If no, sore hari ini this evening, Tuhan memberi kesempatan untuk saudara maju lagi. God will be giving you opportunity to come forward. Silakan buka mata saudara. Open your eyes. Saya nggak tahu jawaban saudara. I don't know what your answers are. Jawaban saudara hanya dua. Your answers are only two. Sudah dan belum. Sudah itu aja. Already or not yet. Bagi yang sudah, Who has sought maju terus the di hadapan Lord, Tuhan. keep moving forward with Bagi the yang Lord. belum, Whoever hasn't sought the sore Lord hari yet, ini so Tuhan this kasih evening, kesempatan buat God saudara. is giving you opportunity. Amen. Amen. Ini yang membuat hidup saudara berubah atau tidak. This is gonna make your life changed or unchanged. Apakah aku mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Am I seeking the Lord fervently or not? Langkah yang berikut dari Abraham, The next step of Abraham, dia mau belajar dari kesalahannya. he wanted to learn his lesson. Ini sulit, saudara. This is very difficult. Orang diproses Tuhan People are being processed by God. seringkali tidak semulus yang dia pikirkan. Actually, it doesn't go as smooth as he thought it will be. Lagu tadi berkata, Bapa, That song said, Father, sentuh touch my heart. hatiku, ubah hidup change my life menjadi yang baru, to be new bagai as emas yang murni. pure gold. Kau membentuk You bejana hatiku. my vessel of heart. Bapa, ajarku Lord, teach us to understand sebuah kasih a love, yang selalu memberi. a giving love. Saudara bisa lihat, As you can see, it's a process. Adalah sebuah proses it's a process pembentukan of forming hidup saudara. of your life. Semua akan masuk dalam proses. Everyone will be entering a process, Kecuali orang itu tidak mau diproses. except they refuse to Orang be yang tidak mau processed. diproses Tuhan, dia tidak akan jadi apa-apa. Those who don't want to be processed by the Lord, they won't be nothing. Simple sekali, saudara. It's very simple. Beberapa waktu yang lalu Pak Freddy mengajari saya buat sushi. Some time ago, Ko Freddy taught me how to make sushi. Tapi terus terang jujur saja saya nggak mau diproses, saudara. Saya cuma terima informasinya saja. But honestly, I don't want to be processed. I only got the information. Sampai hari ini pun amburadul buat sushinya. Until now, I'm not able to make sushi. Buat teman-teman yang membutuhkan pekerjaan, For those who need a job, saudara mendapatkan pekerjaan di toko sushi, so if you are hired at a sushi saudara store, diproses untuk buat sushi. so you're gonna be processed to make sushi. Dan akhirnya jadinya bagus. So eventually, it's gonna be okay.
Orang yang tidak mau diproses, Those who don't want to be processed, jangan harap dia jadi apa-apa. don't hope that there will be something. Dia akan berputar-putar-putar dan tidak jadi apa-apa. They will be like turning around, and nothing happened. Abraham dia mau diproses. But Abraham wanted to be processed. Diproses untuk mau belajar dari kesalahan dia. So Abraham was processed to be learning from his mistake. Saudara jangan berpikir Abraham ini imannya sempurna. Don't think that Abraham had a perfect faith. Dia ini pada awalnya penakut, saudara. In the beginning, he was a coward. Mungkin saudara tanya, kok bisa jadi penakut? How could he be a coward? Saya buka ruang jawaban. Saudara bisa kasih jawaban? So, Dari mana takutnya Abraham? Siapa yang tahu? so you have the answer for that. How he was afraid. He was not as Takut apa brave dia? as Takut you apa thought. dulu? Abraham takut apa? What he was afraid of. Silakan, saudara free boleh menjawab. You are free to answer the question. Takut apa dia? What he was afraid of. Takut dibunuh. Oke. To be killed. Apalagi? What else? Takut menyalahin perintah Tuhan. Oke, apalagi? What else? Takut apa? Takut sama Sarah. So afraid of his wife Sarah. Takut sama istri ya. Oke, puji Tuhan. Coba buka di dalam kitab Kejadian. So open Takut the book apa of sih dia ini? Genesis. Takut dosa. What he was afraid of. Kejadian Fatsal yang ke-12. Kejadian 12 ayat yang ke-11 dan 12. Genesis 12, verse 11 and 12. Kejadian 12 ayat 11 12. Sebelum saya masuk di situ, ingat ya, Abraham dan Sarah itu beda umurnya 10 tahun. As you know, 10 tahun, ya. the Oke. age difference between Sarah Dia and Abraham dipanggil Tuhan is 10 80 years. tahun, berarti Sarah istrinya umur berapa? 70. He was Ya. called when he Sampai was sini 80 years 70. old. Sarah was 70 years old. 70, puji Tuhan. Who is 70. Ada 70 lagi years old 70. Raise your hand. Oke. Ini ada kalimat yang luar biasa di sini. Silakan baca. Beginilah firman Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan. Kejadian 12 ayat 11 12. Ya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Jadi Abraham takut apa? So Abraham was afraid Takut mati. of dying Gara-gara istrinya yang umur 70 tahun sangat cantik luar biasa. because even Sarah was 70 years old, but she was so beautiful. Jadi saudara yang akan mencapai umur 70 tahun jangan minder saudara. So whoever is reaching 70 years old, don't be disheartened. Saudara tetap cantik saudara. You're gonna be remaining beautiful Sampai suami saudara takut dibunuh. until your husband will be afraid to be killed because of your beauty. Saudara jangan berpikir saya sudah 70 sudah peyot semua. Tidak saudara, ini Don't think Sarah that masih I'm already cantik 70 years luar old, biasa. I'm already wrinkled and everything. But Sarah was still beautiful being 70 years old. Abraham takut mati. Abraham was afraid to be killed. Sehingga dia berkata, kalau kamu ditanyain kamu adalah adikku.
So he said, if you asked by the Egyptians to just tell them that you are my sister. Gara-gara omongan Abraham itu, Because of what Abraham said, setan naik ke Bapa di sorga. devil went to heaven to meet the Lord. Dan setan berkata sama Tuhan, The devil asked the Lord, lihat Abraham look itu at Abraham. bukan istrinya. He said that she was not his wife, Itu cuman adiknya. only his sister. That's what the devil told the Lord, what Abraham told the Egyptian. Setelah itu terbuka, The crevice was open, sehingga Hagar masuk. and then Hagar entered. Begitu Hagar masuk, When Hagar entered, lahirlah Ismail. and then Ishmael was born. Dan problem itu sampai hari ini And the problem remains until today. terjadi pertikaian, tension dari pihak keturunan There is Ismail. altercation, contention from the generation of Ishmael. Gara-gara Abraham ngomong itu adikku. Because Abraham said, she's my sister. Saudara akan bertanya, loh Pak, bagaimana Abraham belajar dari kesalahannya? And you'll be asking how he learned his lesson, his mistake. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. God gave Abraham a second chance. Coba buka di dalam kitab Kejadian, So open your book, Genesis. pasal yang ke-20. 20, chapter 20. Peristiwanya sama. The event was the same. Pasal yang sebelumnya dia berhadapan dengan Firaun. Before he had to face Pharaoh. Pada kali ini dia berhadapan dengan Raja Gerar. This time he had to face the king of Gerar. Takutnya sama. The fear was the same. Ya, ingat pada saat Fatsal 20 ini umur Abraham 100 tahun. Remember, over here, Abraham was already 100 years old. Jadi kalau Abraham umur 100 tahun, If Abraham was 100 years old, Sarah umur berapa? Kaucap 90. Sarah was 90 years old. 90. Tapi Raja Gerar jatuh cinta But the king of Gerar fell in love with Sarah. dengan istri Abraham yang umurnya 90. With Abraham's wife, which was 90 years old. Jadi saudara jangan patah semangat sampai umur 90 Tuhan bisa buat saudara cantik-cantik. So don't be disheartened. Even you get 90 years old, God can make you still beautiful. Mengapa tidak, saudara? Why not? Gimana Om? Abnormal. Itu bukan abnormal, sudah dibuktikan. This is not something abnormal, but this has Saya been kasih tahu, proven. sudah dibuktikan oleh Musa. It has been proven by Moses. Musa itu dia menghadap Tuhan Moses went to see the Lord, sehingga mukanya apa? so Bercahaya. his countenance shone. Dikatakan sebelum matinya It says dia dibawa before ke puncak gunung, he died, he was taken to Melihat the mountain tanah perjanjian. to see the land, the land of Karena dia nggak promised boleh land. masuk, saudara. Because he knew he's not going to be entering the promised land. Dikatakan matanya tidak pudar. And it says the eyes were still good. Ini bukan abnormal, ini yang Tuhan beri. This is not something abnormal, but this is the God, the Lord is giving. Mata bisa tidak kabur, bisa melihat seperti teropong. So your eyes can be still good. Musa So mengalami. they don't dim. Sarah, dia tetap cantik sampai umur 90 tahun. Sarah remained beautiful until 90 years old. Zaman dulu
Gimana Sarah? Sarah kenapa? Itu imannya di situ ya jadi seperti itu ya di Whatever tengkorak. your faith says, that will happen. Tapi firman Tuhan berkata dia masih beautiful. But the scripture says Sarah was still beautiful. Raja Gerar naksir dia. Even the king of Gerar was after her. Emangnya rajanya buta? Enggak. So the king was not blind. Dan apa yang terjadi? And what happened? Coba buka di dalam ayat Kejadian 20 ayat 12. Tolong dibacakan. Abraham dan Abimelek. Kejadian 20. 11 dulu. 11 12. Kejadian 20 11 12. ayat 11 dan 12. Yes, thank you. Begini firman Tuhan. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Dibunuh, sama ceritanya dengan So Firaun. this is the same story when he had to face Pharaoh. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Saya bisa lihat ada perbedaan. There was a difference. Dia belajar dari kesalahan dia. So he learned his lesson. Dia mau belajar dari kesalahan He dia. wanted to learn from his mistake. Dia tidak keras hati, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. He didn't harden his heart, but he humbled his heart. Aku salah Tuhan dulu. I was wrong, Lord, before. Tapi kali ini aku tidak mau salah lagi itu. But this time I don't want to make the same mistake. Orang yang rendah hati, dia mau belajar dari kesalahannya. The people who humble, they want to learn from their mistake. Dan Tuhan mendengar, dia berkata, ini istriku. And the Lord said that He said, Pasal berikutnya, she was my pasal wife. berikutnya, pasal 21, Ishak lahir. Saudara when- buktikan saja. Pasal 21, Ishak lahir. And the verse 21 says, Isaac was born. Betul? Saudara buka Alkitab saudara. Perikop pertama adalah Ishak lahir. Isaac was Langsung. born. Saudara. Kalau kita bisa memperbaiki di hadapan Tuhan, If we can be better before God, Tuhan akan merestorasi hidup kita. God will restore your life. Tuhan akan merestorasi berkat-berkat saudara. God will restore your blessing as well. Abraham mengakui, aku salah dulu, sekarang aku mau benar di hadapan Tuhan. Abraham admitted that he was wrong, but he wanted to be right later Dia on. tinggal tunggu waktunya saja, So he just wanted for the time. dan anak perjanjian itu lahir. And the son of covenant was born. Dan berkat itu dari Tuhan langsung turun. And the blessing was upon him. Tapi kalau selama kita berkeras hati, But when we harden our heart, tidak akan ada perubahan. there won't be any change. Cek dalam hidup saudara. Check yourself. Siapa yang tidak pernah salah? Who is here has never been wrong? Saya juga pernah melakukan kesalahan. I also have made mistakes. Saya percaya semua melakukan I kesalahan believe dan everybody kebodohan. has. Cara untuk merestorasinya ngadep Tuhan The way to restore is to go to the Lord dan berkata, Tuhan, and aku say, bertobat. Lord, I repent. Aku bertobat. I repent. Dan Tuhan akan merestorasi berkat saudara. And God will restore your blessing. Itu ajaib. This is very miraculous. Dan itu janji Tuhan. And this is the Lord's promise. Kunci yang terakhir. The last key. Ya, ingat ada 4 kunci tadi. Remember, Kunci there yang are 4 terakhir. keys. Coba buka di dalam Ibrani yang ke-11 tadi. Hebrew 11. Ini adalah kunci yang terakhir. This is the last key. Sebetulnya ada banyak, tetapi saya beri 4 saja. Actually, there are many keys, but I only give you Kejadian 4. pasal yang, Ibrani pasal yang ke-11. Hebrew 11. Ayat yang ke-10. Berkata demikian. Silakan, Mike. 11:10. Saksi-saksi. No, ya. Imam. Ibrani 11 ayat 10-11. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Karena iman Oke, ia stop juga... sampai di sana. Coba kita baca dengan keras bersama-sama supaya ini masuk dalam roh saudara. 2, 3.
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Sekali lagi kita baca, kata ia diganti nama saudara. 2, 3. Sebab Roy menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Ayat ini This verse penting sekali. is very essential. Saudara bisa garis bawahi, saudara bisa coret ayat ini. Saudara bukan coret, maksudnya dihapus, tetapi dikasih marker. So you mark this verse because it's very essential. Kalau kita tidak mempunyai hati untuk menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Tuhan, If you don't have a heart that waits for the city with maka foundation, fokus hidup saudara akan hanya di dunia ini saja. so your focus will be only on the world. Saudara tidak mempunyai kerinduan, keinginan akan masa depan saudara bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru. So you will not have desire, the yearnings with the Lord in the New Jerusalem. Padahal di tempat yang baru ini kita akan mengalami perjalanan dengan Tuhan jutaan tahun dengan luar So biasa. actually in this new place, in the New Jerusalem, we'll be walking with God with eternity. Dan perjalanan itu Millions harus of years. dimulai selama kita ada di muka bumi. And it has to be started right now when we Karena are here. itu Abraham dia menanti-nantikan kota yang dasarnya dan dibangun oleh Tuhan sendiri. So Abraham was looking forward to a city with foundation built by the Lord. Sampai matinya nggak bakal ketemu di muka bumi ini. Sampai matinya dia Until he died, nggak mungkin bisa ketemu dengan kota ini. he couldn't see that city. Tapi dia percaya But he believed dia akan menemukan kota ini. he will find that city. Sama seperti kita sekarang. The same like us right now. Coba buka di dalam Yohanes Open the book of John. pasal 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 2. John 14:2. Ingat-ingat ayat ini bagus sekali. Yohanes 14 ayat 2. Ya. Begini firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan rumah buat saudara. The Lord is preparing houses for you. Amen. Amen. Percayai itu. Believe that. Pikirkan itu. Think about it. Targetkan arah hidup saudara ke sana. So aim your life over there. Seperti Abraham memikirkan hal itu. Like Abraham did think about that. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. In my father's house has many rooms. Tuhan menyediakan untuk saudara masing-masing. God is preparing for us. Seandainya di sini belum dapat rumah, If you haven't had a house here in this Tuhan world, sudah menyediakan rumah buat saudara. God has prepared your house. Ini luar biasa sekali. This is very amazing. Kalau saudara kepingin tahu rumahnya model bagaimana, If you want to know what the house looks like, saudara buka di dalam Wahyu pasal 21. so you're going to be opening the book of Revelation chapter 21. Saya tidak akan bacakan, itu ayat panjang sekali, saudara baca di rumah. So you can read that at home. Tuhan menyediakan rumah loh buat saudara. God is preparing house for you. Matius 6:33. Matthew 6:33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, Seek first the kingdom of God and His righteousness, maka sekaliannya akan ditambahkan. and the other things shall be added unto you. Carilah perkara-perkara di atas di mana Kristus ada. Look for the celestial thing when Christ is. Kalau mata Christ is. saudara mengarah ke sana, If your eyes focus on there, saudara akan bijaksana mengatasi apa yang di muka bumi ini. so you'll be wise to handle everything Tapi in this kalau world. mata saudara tidak mengarah ke sana, If your eyes don't focus over there, saudara akan terperangkap dengan apa yang ada di bumi ini. so you'll be snared whatever has in this world. Itu sudah otomatis. This is an automatic thing. Arahkan pandangan kita. So focus your eyes.
Saudara mau dibentuk sama Tuhan. So you guys want to be formed Saudara mempunyai by the hati Lord. mencari Tuhan. So you have the heart to look for the Lord. Saudara arahkan hidup saudara mencapai destiny yang dari Tuhan. So aim your life to get that destiny. Tuhan akan bekerja bersama-sama dalam hidup. God will be working together. Kita sama-sama with you. bangkit berdiri. Let's stand up. Di akhir hidup Abraham, At the end of the life of Abraham, ternyata kita bisa melihat bahwa Abraham ini adalah contoh daripada Bapa di sorga. we can see that Abraham was an example of our Father in heaven Yang mengorbankan anaknya yang tunggal. who sacrificed his only begotten son. Abraham mengorbankan Ishak. Abraham sacrificed Isaac. Bapa di sorga mengorbankan Yeshua Father in HaMashiach. heaven sacrificed Yesus Yeshua HaMashiach, Kristus. Jesus Christ. Abraham mengorbankan anaknya di Gunung Moria. Abraham sacrificed his son on the Mount of Moriah. 2000 tahun setelah Abraham mengorbankan Ishak di Gunung Moria, 2000 years after Abraham sacrificed his son di on Moriah tempat yang mountain, sama, at the very same place, Bapa di sorga mengorbankan Jesus Father in heaven sacrificed Jesus Christ untuk saudara dan saya. for you and me. Di tempat yang sama. At the very place, Begitu bersyukurnya hati Abraham. how grateful the heart of Abraham. Dia melihat bahwa dia dijadikan contoh oleh Bapa di sorga, So being an example supaya kita bisa by the mengerti Father in heaven, so we can akan understand kasih Bapa atas kita. the love of the Father upon us. Pertamanya dia nggak ngerti, First, Abraham didn't understand, tapi dia taat melakukan. but he obeyed. Mungkin sekarang saudara tidak mengerti rencana Tuhan, Maybe you don't understand what God's plan right now. tapi taat saja dalam proses pembentukan. Just be obedient while you are being processed. Saudara akan melihat bagaimana karya Tuhan So you'll be see how membentuk hidup saudara God's work will form you untuk kemuliaan Bapa dinyatakan dalam hidup saudara. for the glory of the Lord will be fulfilled in your life. Siapa yang di sini suka yang namanya menenun? Apa itu? Quill ya. Merajut. Siapa yang juga? Siapa yang Who is pernah you like merajut? to wove? Merajut. Kalau rajutan itu dilihat dari bawah, kira-kira modelnya biar If you look at upside down, that thing, modelnya acak-acakan. it looks messy. Tapi kalau sudah jadi dilihat dari atas, luar biasa. But when it's done, it looks beautiful. Mungkin dalam proses hidup ini masih acak-acakan. So maybe in your life, the process is still messy, it's Tapi still unorganized. percaya kepada Bapa di sorga But believe the Father in heaven, yang membuat hidup saudara bagus. so who is making your life beautiful, Mau dibentuk oleh Tuhan. so willing to be processed Mau by the Lord, setia dengan Tuhan. wanting to be obedient. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah terhenti.
membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah terhenti. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. letakkan tangan saudara di dada saudara. Place your hands on your chest. Katakan dengan segenap hati. Say with your heart. Dari kata-kata lagu ini, As the song says, siapa yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan? who is yearning their lives to be used by God. Saya tidak memaksa saudara untuk meletakkan tangan saudara di dada saudara. I don't constrain you to place your hands on your chest, Tapi dengan sebuah kesadaran, but with a readiness. pakai aku Tuhan, Use us. ubah hidupku Change my life sesuai dengan rencana Tuhan. according to your plan. Kita nyanyikan perlahan-lahan dengan segenap hati, dan itu menjadi doa saudara di hadapan Tuhan. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan, menjadi yang baru, itu janji saudara. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah terhenti. Bapa, Engkau dengar permohonan doa you have kami. heard our prayer. Ubah hidup kami, Change our life masuk dalam rencana Tuhan. to be in your plan. Biar rencana Tuhan sempurna May dalam your hidup. plan be perfect in our Kami life. hancurkan semua rencana iblis dalam nama We Yesus break the Masiah. devil's plan in Jesus Tidak Christ. ada satu yang jadi, No hanya one is rencana fulfilled. Bapa Yahweh Only the plans of jadi dalam hidup kami, being fulfilled in our life. sempurna dalam hidup Perfect in kami. our life. Ubah hidup kami Change our Tuhan. life, Lord. Ubah hidup kami Change our Tuhan. life, Lord. Syakararabarabara syakaramasane. Ubah hidup kami Tuhan. Change our life, Lord. Sempurnakan rencanamu dalam hidup kami. Perfect your plan in our life. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Jadikan kami baru. Make us to be new. Ajari kami segala sesuatu. Teach us everything.
Ingatkan kami setiap apa yang dikatakan Yeshua dalam hidup kami. Admonish us whatever the Lord has Engkau told tidak us. pernah meninggalkan kami sampai pada kesudahan You will never zaman. leave us until the end of Engkau time. tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim You piatu. will never leave us to be an orphan. Roh Tuhan akan tinggal dalam hidup kami The selama-lamanya. Lord, the Spirit of the Lord will remain in Beri us kami forever. kerendahan hati Give Tuhan. us humility. Kikis karakter kami yang lama. Our bad old character. Kikis Tuhan, Scrape it, Lord. bentuk hidup kami. Shape our life, Lord. Biar kami setia di hadapan So we Tuhan. can be obedient. Hidup kami fokus mencari Tuhan. So we're going to be focusing on you, seeking Sesuai for dengan you. firman-Mu yang berkata, According to your scripture. carilah dahulu kerajaan sorga dan Seek the kebenaran, kingdom of the Lord. maka sekaliannya The akan righteousness. ditambahkan kepadamu. And everything shall be added unto you. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Syakarabarabaraba, syakarabasa. Biar dari jemaat-Mu dari sini tidak ada satu yang terhilang. So no one is going to be lost here. Semua masuk di dalam rencana pengangkatan So Yeshua. everyone will be entering the rapture, the plan of the Semua Lord. boleh dibentuk Everybody can be processed menjadi seperti Kristus to be Christ-like dengan buah-buah roh yang ada. with the spiritual fruit Oh, mari Yeshua Masya. of our Lord Christ. Kinarama syakarararamasa. Mari Tuhan, bentuk kami Yesus. Shape us, Lord. Form our life. Bentuk kami Tuhan. Shape us, Lord. Saudara fokus di hadapan Tuhan. So you focus on the Lord. Tuhan sedang berbicara dalam hati saudara. So the Lord is speaking in your heart. Ada sesuatu yang ingin Tuhan specifically bicara dalam hidup saudara. There is something specific that the Lord wants to speak to you, Untuk mengubah karakter saudara. to change your characters. Pegang perkataan Tuhan. So take hold the word of God Dan katakan Tuhan, and say it, the Lord, ubah hidupku. change my life, Ubah hidupku Tuhan. change my life. Jangan ignore akan perkataan Tuhan. Don't ignore what the Lord says. Tuhan sedang berbicara kuat. So the Lord is speaking strongly. Inilah letak kelemahanmu. This is your weakness, your Serahkan dalam infirmity. tangan Tuhan. So give it unto the Lord. Serahkan dalam tangan Tuhan. Give it unto the Lord's hands. Terima kasih Tuhan. Receive the love of the Lord. Karena firman Tuhan berkata kasih itu sabar. Because the scripture says the love is patient. Kasih itu murah hati. Love is Kasih itu kind. tidak cemburu. Love is Dan not tidak jealous. memegahkan diri. Love is not boasting. Kasih itu tidak sombong. Love is not prideful. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Love doesn't do any Dan improper tidak thing. mencari keuntungan diri sendiri. It doesn't look for personal gain. Kasih tidak pemarah. So the love Kasih. is not anger. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Love is not keep Kasih tidak people bersukacita karena people's transgression. ketidakadilan. Akan tetapi karena kebenaran. So the love is Kasih joyful for the menutupi segala sesuatu. righteousness. Percaya segala sesuatu. So love believes in Mengharapkan everything, segala sesuatu. hope everything. Sabar menanggung segala So being sesuatu. patient to bear everything. Kasih tidak berkesudahan. Love is endless. Nubuat akan berakhir. The prophecy, Bahasa will roh end. akan berhenti. Speaking in tongue will end. Pengetahuan akan lenyap. The knowledge will be gone. Tetapi kasih But the love tidak berkesudahan. shall not finish. Kejar kasih. Pursue the love. Bapa, hamba berdoa So Lord, I'm praying. supaya kasih Bapa memenuhi hidup So the jemaat. love of the Lord will be fill your Kasih congregation. yang benar-benar merepresentasikan kasih Bapa di sorga. So the love, the true God representing you
the Father in Kami heaven. buang semua kebodohan dalam hidup kami. So we demolish Di our dalam nama stupidity Yeshua HaMashiach. in the name of Dan Christ. kami minta hikmat dari Tuhan masuk dalam hidup kami. So we asking the wisdom of the Lord. Mari Tuhan, Come on, Lord. terus bekerja, tambahin dalam hidup kami. So keep working, add more and more. Tambahi iman kami. So add our faith. Minta sama Tuhan sore hari ini. Tuhan, Increase tambahi our faith. iman kami. Lord, increase our Murid-murid Yesus pada saat itu dia ngomong sama Yesus, Tuhan Those tambahi disciples iman kami. that time said, Sore hari ini kita minta Jesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. increase Tambahi iman our kami faith. Tuhan. So we asking, Tambahi Tuhan increase iman kami. increase our faith. Terima kasih Bapak. Thank you, the Lord. Thank you, Rumah Lord. Tuhan boleh setia, So we can belajar be firman obedient, Tuhan, berjalan dengan Tuhan, walk with God. penuh dengan Roh Kudus, So be filled with the Holy Spirit, dan rencana Tuhan jadi atas hidup kami. and your plan, God's plan, will be Kami fulfilled tidak in lagi your life. terperangkap dengan rutinitas So sehari-hari. we're not gonna be snared with Akan our tetapi kami akan routines. berjalan dengan Tuhan di dalam rutinitas itu, But we're gonna be working with God in our menjadi routine. berkat yang luar So biasa. it's gonna be a remarkable blessing. Terima kasih Bapak. Thank you, Lord. Terima kasih Yeshua. Thank you, Yeshua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap benih-benih finansial yang akan ditabur. So give it unto you for this Kau financial memberkatinya seed di dalam nama and Yeshua bless HaMashiach. it in the name of Dan Christ. banyak jiwa boleh dimenangkan And untuk kemuliaan many Bapa di souls surga. will be won for the kingdom Kembalikan of the dengan Lord. sukarela sukacita So we're untuk gonna kemuliaan giving Bapa with di joy dinyatakan. for the Terima glory kasih of Bapa the di Lord. surga. Thank you, Kita akan Father in heaven. sama-sama berdoa, Bapa kami, Father in heaven. Bapa kami, Father in heaven. dalam kerajaan sorga. Dikuduskan namamu, Hallowed be thy name. datanglah kerajaanmu, Your kingdom come. jadilah kehendakmu Your will be done di bumi on earth seperti di sorga. like in heaven. Berikanlah kami Give us pada hari ini today makanan kami, our bread dan ampunilah and forgive akan pelanggaran our kami, transgression seperti kami juga as we also mengampuni forgive orang yang bersalah those who transgress kepada kami. to us. Dan jangan bawa kami And don't bring us ke dalam pencobaan, into temptation, tapi lepaskanlah but kami deliver us daripada yang from jahat, the evil one, karena Engkaulah because yang empunya yours the kerajaan, kingdom, kuasa, power, dan kemuliaan and the glory sampai selama-lamanya. until Kita forever. akan angkat tangan kita Raise your bersama-sama. hands. Berkat dari Bapa Blessing Yahweh, of the Anak Father in yaitu heaven, Yeshua the HaMashiach, Son of dan Roh Christ Kudus and Holy Spirit turun dan memberkati saudara sekalian. pour out and Mulai bless each one hari of ini us from today sampai pengangkatan until terjadi. the rapture. Saudara bertumbuh dalam So you anugerah are Tuhan. growing in God's grace. Tidak ada yang stop, So no one will tetapi stop, terus bertumbuh dalam but anugerah keep Tuhan. growing in God's grace. Hidup saudara diubah Your life will be dari changed kemuliaan menuju from glory kemuliaan to glory seperti Kristus. as Christ. Terima berkat dari Yeshua HaMashiach. Receive the blessing. Terima berkat dari Receive Yeshua the blessing HaMashiach. from Dan Christ. terima And berkat dari receive the Yeshua blessing HaMashiach. of Christ. Yang percaya katakan. Who believes, say Amen. Amen. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.